Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadariyu was-Safariyu. Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem was-Safariyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal hadariyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil hadar ing dalem Muhammad safari iku ma nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safar ing dalem lunga. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah Taala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Mongko iku tetep kedue safari amsilatun te pira-pira contoh. Minha iku setengah saing amsila ayatut tayammum te ayat tayammum. Allati kang silai latifi suratil Maidah ing dalam surat Maidah. Awaluha kang utawi kawitane surat iku utawi awaluha te kawitane ayatut tayammum ku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Fa innaha hadil ayatu nazalat tumurun apa hadil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Isama kang den arane apa mahal bidatil jaisi kelawan tempat datil jaisi. Waya tidatul jesi waro adil khulaifati ana ing gurine kawasan Dil Khulaifah. Wakila bil baida. Waya te baida iku bil baida ana ing daerah baida. Waya te baida iku tali nyanding apa baida Dal Khulaifah ing Dal Khulaifah bil qurbi klan parek minal Madinah sange Madinah min tariqi Makkah terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halan iku setengah sange amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi sya'nil Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il ghamim ing dalam kawasan qira'il ghamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah benahu kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa bainal Madinah nahumi atin. Sepadane 100 wasabina lan 70 apane melan maile. Wa bainahu lan iku tetep ing dalam antarane qira'il ghamim wa baina Makkah nahu salasina melan te sepadane 30 mil. Wa min usfan lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin te telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadari utai contone pira-pira ayat sing diturunno ning dalem kasiratun iku akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadari iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh apa al hadari ila tamsilen maring contoh liwuduhihi krana jelase al hadari. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa? Ketiga wasyita'i lan wektu napa? Rendeng. Wa yang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an ing dalem kelamane fi tibari zamane klan ngitung zaman. Kabagi lailian maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa rina. Wasayfi lan bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari utai pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li annan nahari ku al-aslu sing asal. Wa amal laili wa anapun te sing bangsa bengi famin amsilatihi mongko iku setengah sange amsilatul laili ayatu tahwilil qiblati utai ayat mindah kiblat. Wa min amsilati sofi lan iku setengah sange contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah te ayat kalalah. Wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirha temaka maring akhir ayat. Wasamma halandarani ha ing hadil ayat sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi ndarani bi ayati saifi lan ayat ketiga kama kadene perkara sahabat kang tetep ma fi sahihi muslimin ing dalam sahih muslim an Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati syitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ila akhiril asyri ayat tumeka maring 10 ayat fa minas sahihi mongko iku tetep ing dalam hadis sahih Aisyah ta sing Aisyah radhiyallahu anha sak temene hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin ing dalam dina syatin kang banget rendenge utawa banget dingine. Pun iki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim dados kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan apa? Zubdatul Itqan niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh napa? Potensi
mansukhah kecuali kalam khobar nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamaku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut qital. Qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa napa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blanja esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap dudu wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya wis diamuk setengah jam wis down. Sak jam stroke wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih katanya. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari stroke." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nek sing pengen ngundang istibatal ya demen kecewa wis. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu. Kayak artis. Keribetan itu.